नमस्कार मु मेघा गोवर्धन रेड्डी आमे जेतेबेले राजनीति कथा भाबु आम आखि आगरे नेतामानंकर चेहरा आसे किंतु प्रकृत राजनीति व्यक्तिंकोठारु बहुत ऊर्ध्वरे एहा हेउछि व्यवस्थार कहानी तथ्य भितरे लुचि रहिथिबा सत्यर कहानी। आज आमे सेही गभीरताकु जिवा आउ देखिबा शासन पाई डाटा इंजिनियरिंग प्रकृतरे कोण। आमर आजिर केस स्टडी हेउछि ओडिशार जाजपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली संख्या 52। किंतु जानती यह केवल गोटे निर्वाचन मंडली नुहे, यह एक आईना परी जोथिरे आमे देखिबाकु जाउछे केमिति संख्या आउ तथ्य गोटे राजनैतिक जनदेशकु तैयारी करि पारे आउ भांगी भी पारे। तेबे आसंतु देखिबा आमे केमिति आगकु बढ़िबा। आमे आरंभ करिबा जाजपुरर माटीरु, सेठाकार लोकंक कथारु। तापरे आमे फलाफलर गभीर विश्लेषण करिबा, जानिबा काहेकि मुकाबिला एते कड़ा हेला। आमे अतीतकु देखिबा आउ शेषरे एही सबु शिक्षारु भविष्यत शासन पाई एक ब्लूप्रिंट तैयारी करिबा। प्रत्येक राजनैतिक कहानीर आरंभ हुए सेही माटीरु हुए जेउठी लोकमाने रहंती, संघर्ष करंती आउ स्वप्न देखंती। तेणु आमर विश्लेषणर आरंभ मध्य सेही जाजपुरर माटीरु ही हेबो। आसंतु जाजपुरर सामाजिक चित्रकु टिके बुझिबा। एठी प्राय 24% लोक अनुसूचित जातिर, मुख्यतः पाण संप्रदायर। ता सहित खंडायतों भली ओबीसी वर्गर लोकंकर भी एक बड़ भूमिका रही। आउ ब्राह्मण और कुमुटींक भली साधारण वर्ग मध्य अछंती। गोटे कथा देखंतु, 2019 रे एठारे मतदान हार थिला प्राय 71%। एथिरु स्पष्ट जणा पडुछि जे एठाकार लोकमाने केते सचेतन। किंतु संख्या तो गोटे कथा, लोकंक मन कथा कौन? आमे जेतेबेले लोकंकर स्पंदन को शुणिबकु चेष्टा करू सेतेबेले किछि कथा बारंबार आसे। सबुठु बड़ कथा बेकारी, चाकिरी नाही, तापरे आसुछि आकाश छुआ दरदाम और स्थानीय स्तर रे दुर्नीति। एही सबु चिंता, एही सबु चाप जणे भोटरर मन को केते जे प्रभावित करे ताहा बुझिबा निहाती जरूरी। तेबे एही पृष्ठभूमि रे आसंतु 2024 रो फलाफल को देखिबा, जाहाकु आमे दि वर्डिक्ट ऑन द स्केल्स बा निकितिरे जनादेश कहि परिबा। आउ एही फलाफल कोनोसी साधारण फलाफल नथिला, एहा एक राजनैतिक भूकंप भଳି थिला जहा तीनोटी बड़ स्पष्ट संकेत देछि। प्रथम संकेत एही संख्याटिकु देखंतु, 2564। बस एतिकी ही थिला शासक दलर विजयर व्यवधान। मोट भोटरर मात्र 1.42%। सत कहिबाकु गले एहा विजय नुहे, एहा एक चेतावनी, एक संकेत जे जनमतर पवन केते धीरे केते सूक्ष्म भावरे निज दिग बदळै सारिछि। द्वितीय संकेत आहुरी गंभीर, बीजेडी रो भोट शेयर 2019 रे एहा 60% रु अधिक थिला, किंतु 2024 रे एहा सीधा खसी आसिला 48% को, प्राय 12% रो ह्रास। भाबंतु तो एहा केवल गोटे संख्या नुहे, एहा पछरे हजार हजार परिवार, हजार हजार भोटरंक मन बदलिबार कहानी लुचि रहिछि। आउ तृतीय संकेत एहा हेउछि बीजेपी रो अभूतपूर्व उत्थान। सेमानकर भोट शेयर 2019 रे थिला प्राय 36%, आउ 2024 रे एहा बढ़ी जाई पहुंचिला 46.5% रे, प्राय 11% रो वृद्धि। एथिरो स्पष्ट जणा पडुछि जे राजनैतिक मोमेंटम बा गति काहा पक्षरे जाउछि। तेबे एही डैशबोर्ड रे जो तुलनात्मक चित्र देखुछंती, एगुड़िक केवल संख्या नुहे, ए प्रत्येकटी प्रतिशत पछरे हजार हजार परिवारर आशा, सेमानकर स्वप्न आउ सेमानकर निराशा भी जड़ित। एही तथ्य को बुझिबा माने ही लोकंकर नाड़ी को ठीक भावे बुझिबा। आपण भाबुथिबे एते संख्या आउ तथ्यर एते विश्लेषण काहीकि? कारण स्पष्टता ही उत्तरदायित्वर प्रथम सोपान। आउ जेउठी उत्तरदायित्व अछि सेठी ही जणे साधारण नागरिकर सम्मान एवं गारिमा सुरक्षित रहे। एहा आम सांविधानिक मूल्यबोधर मूलदुआ। तेबे प्रश्न हेउछि एमिति हेला काहीकि? एई सूक्ष्म पराजयर कारण कौन? आमे एठी कौनसी व्यक्ति विशेषंकु दायी करिबाकु बसिने। आमे से व्यवस्थागत कारणगुड़िकु खोजिबा जहा एही भଳି एक फलाफल पाई बाट तैयारी कला। आम विश्लेषण अनुसारे एही परिवर्तन पछरे मुख्यतः 4टी कारण रहिछि। प्रथम, बढ़ुतिबा सरकार विरोधी हावा जहार मूलरे थिला बेकारी आउ महंगा माड़। द्वितीय, बदलुथिबा जातिगत समीकरण। तृतीय, सांगठनिक स्तररे थिबा किछि असंतोष। आउ चतुर्थ, प्रार्थींक सहित सहरांचल एवं विशेषकरी युव भोटरंकर संपर्करे एक दूरता। कहती राजनीतिर गोटे निजस्व स्मृति थाए, आउ अतीतर फलाफल भितरे भविष्यतर संकेत लुचि रही थाए। एहाकु आमे फरेन्सिक पैटर्न मेमोरी कहिथाउ। आसंतु अतीतर पृष्ठा उल्टाई देखिबा। एही सारणी को टिके भल भाबरे देखंतु। 2019 रे
ବିଜେଡି 60% ଭୋଟ ପାଇ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2024ରେ ଏହା 48%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଆଉ ବିଜେପି ତାର ଗ୍ରାଫ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୁଇଟି ରେଖା ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି। ତଥ୍ୟର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ରେଖା ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହଁ, ଶାସକ ଦଳ ପାଖରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି, ମଜବୁତ ସଂଗଠନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁଠି? ଭୋଟ ସେୟାରରେ ଏତେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସହ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୂରତା ଆଉ ବିଜେପିର ବଢ଼ୁଥିବା ମୋମେଣ୍ଟମ୍, ଏସବୁ ବଡ଼ ବିପଦର ସଙ୍କେତ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପବନର ଦିଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏତେ ସମୟ ତ ଆମେ ରୋଗର ନିଦାନ କଲୁ, ଏବେ ସମାଧାନ କଥା ଆସିବା। ତଥ୍ୟ କେବଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ସମାଧାନର ବାଟ ବି ଦେଖାଏ। ଆମେ ଏକ 4 ସ୍ତରୀୟ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାଦି ଚତୁର୍ମୁଖା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଖ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣିଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସାଂଗଠନିକ ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ସେବା ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ହେଲା ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ବା କାହାଣୀ ମୁଖ୍ୟ, ମାନେ ନିଜର କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ବଳ ମୁଖ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ରିସୋର୍ସର ଠିକ୍ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହ ବ୍ୟବହାର। ଖାଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଦେଲେ ହେବନି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ 90 ଦିନର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ରଥମ 30 ଦିନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାପରେ 30 ଦିନ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ତାପରେ 15 ଦିନ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର, ଆଉ ଶେଷ 15 ଦିନ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ପୁଶ୍, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆମର ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଭାରତର ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତଥ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯାଜପୁରର ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ତାକୁ ବୁଝିବା। ତଥ୍ୟର ଭାଷା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଭୀର। ଆଉ ସେହି ଭାଷା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା କେବେ ବି ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମ କରି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଏ, ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୋଟର ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତର ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଶାସନ ପାଇଁ ଡାଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ଏକ ସିଷ୍ଟେମ୍ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନର କଥା ବୁଝିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବ, ଆଉ ନିଜ କାମର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନିଜେ ମାପିବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରିକ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ blueprintstrategies.ai ସହିତ mgr@blueprintstrategies.ai ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 08042041602ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।